You can also give to your friends, to your relatives. Môžete takisto ich zobrať pre niekoho známeho alebo kamarátov, priateľov, známych. Don't be a miser. The last one. A posledná. The last chance. But they pay for it, no? Yes. Hopefully. You have to mention that to pay for it. Takže nezabudnite ich potom zaplatiť. Don't forget to pay for them. So any questions, or we can continue with the program? Takže máte niekto nejaké otázky, alebo budeme pokračovať s programom? We have 10-15 minutes. We have 10 minutes for question. Are there any questions? Sú nejaké otázky? Everything seems to be clear. You have one? Že ako môže bežný človek rozlišiť, ktorá tá Bhagavad Gita je správna, keď Maharaj hovoril, že je tak veľa kopí, a ktorá je nie je správna, ktorá je OK, ktorá je autorizovaná. No. So how can an average person distinguish because you mentioned there are so many versions of Bhagavad Gita, how can an average person distinguish which one is a good one or which one is not so good? That's why they should start with the Bhagavad Gita as it is. Preto by mali začať s Bhagavad Gitou taká, aká je. And then compare the other ones. A potom si porovnať to s tými ostatnými. Because as it is means as it is. Pretože taká, aká je, znamená taká, aká je. If something as it is means the original. A keď je niečo také, aké je, znamená, že to je to originálne. No interpretations. Bez interpretácie. A purport is not an interpretation. Význam není interpretáciou. It simply expands the meaning of the verse. Ten význam jednoducho expanduje z toho významu toho verša. Like if Lord Krishna speaks about his inner self. Ako keď Krishna hovorí o svojom vnútornom ja. So misinterpretation would mean tak misinterpretácia by znamenala niečo takéto. That within Krishna there's the impersonal, all-pervading Brahman. Že vo vnútri Krishnu je všeprestupujúci, neosobný Brahman. And this all-pervading, impersonal Brahman accepted the physical body. A že tento všade prestupujúci neosobný Brahman prijal fyzické telo. And that physical body is what we see as Krishna. A to fyzické telo je to, čo my vidíme ako Krishnu. That's an interpretation. To je interpretácia. A false interpretation. Falošná interpretácia. Because the true understanding is that the internal of Krishna and the external there's no difference. Pretože skutočná interpretácia je, že medzi vnútorným a vonkajším prejavom Krishnu nie je rozdiel. Krishna's body is not a physical body. Že Krishnové telo není fyzické telo. It is spiritual, eternal. Je duchovné a večné. So there's no difference between inside of Krishna and outside of Krishna. Takže nie je rozdiel medzi vnútrom a vonkajškom Krishna. So when a purport explains that, a keď to význam takto vysvetľuje, and that's not a false interpretation. Tak to není falošný význam. Just expands the verse. Len expanduje ten verš. And many have this practical experience. A mnohí majú túto praktickú skúsenosť. Like in my language, also German language, there are many editions of Bhagavad Gita. Takisto v mojom materinskom jazyku v nemčine je veľa vydaní Bhagavad Gita. And before I became a devotee,
predtým, než ja som sa stal oddaným, I also read some of them, tak som tiež niektoré z nich prečítal. and I couldn't understand anything. Ale nič som z nich nepochopil. So it was so difficult. Just nice, poetic words, Len pekné poetické slova, but I couldn't understand. ale nemohol som to pochopiť. But when you read Bhagavad Gita, that edition as it is, Ale keď čítate tú Bhagavad Gitu taká, aká je, the translation, everything becomes clear. ten preklad, významy, všetko dáva zmysel a je to jasné. So one can practically experience the difference. Takže prakticky sa dá zažívať ten rozdiel. Thank you. I understood Mahasankarshan Prabhu's question about that, and I would like to carry on that topic, please, because sometimes when we are on Prabhupada marathon or distributing books, people come in there from different social backgrounds and come in there and asking why this is that Bhagavad Gita which is good, and I can say okay, because as it is and because it's written there, but for them it's not enough. They don't know Prabhupada. So what's the best way to explain them to that this is the correct book, this is the genuine translation or explanation of Bhagavad Gita? Ako chcel by som nadviazať na Mahasankarshan Prabhuovú otázku, a to je to, že áno, my to vieme, že Bhagavad Gita taká, aká je, že prečo, kto je Prabhupáda, my si to vieme nejak odôvodniť, ale keď ideme na Prabhupada maratón alebo ja neviem, rozdávame knihy a spýta sa nás niekto, že prečo táto kniha je dobrá, prečo Bhagavad Gita taká, aká je tá genuína, ktorú by sme mali čítať. Thank you. Yeah, you can explain that already in the foreword, in the preface. Srila Prabhupada already explains that. Srila Prabhupada to vysvetľuje už v tom úvode tej Bhagavad Gity. And then additionally you can tell them that because, like I explained now, because there are many misinterpretations of Bhagavad Gita. A samozrejme môžeš povedať, že ako som ja vysvetlil, že je veľa rôznych zlé vysvetľujúcich Bhagavad Gita. But this particular Bhagavad Gita is not a misinterpretation. Ale špecificky táto Bhagavad Gita není falošná. That's why you can also see in this particular edition there's a word by word translation. Preto aj v tej našej Bhagavad Gita je tam slovo po slove preklad. In most editions of Bhagavad Gita, you only find the Sanskrit, the Devanagari. Western people they cannot read it, they don't understand anything, and then some poetic translation. Vo väčšine tých ostatných Bhagavad Gita vidíte tam síce sanskrit, ktorý samozrejme západňari vôbec nevedia prečítať, a potom je tam nejaké poetické vysvetlenie toho veršu. But in this edition, you have a word by word translation. Ale v tejto edícii máme od slova do slova preklad. And additionally also it is in your language. A samozrejme je v tvojom jazyku. There's also one additional, benefit. To je tiež veľký benefit. You can read the Bhagavad Gita in your own language. Že ho môžeš čítať vo svojom jazyku. Thank you. Hare Krishna. So we can continue with the program. Tak môžeme pokračovať.